Semangat 45. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi ahliyan Kasam bin Edi. Ujawiduka ala ma amarallahu ta'ala bihi min musatin bi ma'rufin wa tasrim bisan. Ingat ya, nanti asal gini jawab ya. Ya. Ya ahi Yayan Kasam bin Edi, saya kawinkan. Saya terima. Loh, kita kalau digoyangin. Kalau tangannya udah digoyang Baru jawab. Ya. Di syarat gini. Oh, iya. Nah itu seperti itu baru Ya jawab. iya yang custom di Jantak yang kencang. saya kawinkan Daya Sarina binti Edi Syarif Irawan kepada engkau yang wali nikahnya bertahkim dan mewakilkan kepada saya dengan mas kawinnya gelang 5 gram kau bayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Daya Sarina binti Edi Syarif Irawan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Alhamdulillah. Gancang amat perasaan. Nafsu. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan kasiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma alif ajla rusain kama lata baina ma wadin. Wa baina ma kama sayyidina Adam wa sayyidina Hawa. Amin. Kama sayyidina Yusuf wa sayyidina Ibrahim. Amin. Kama sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Hujjatul Kubra. Amin. Wa bil amarahuma wa sayyid sadamu nawir qulubahuma. Wa bil imanahuma wa qawi yaqina wa si'arjaqahuma. Wa ila al-hadikarihuma min syari'ihima biyakir rabbana hablana min ajwajina. Amin. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah.